الحمد لله خلق الإنسان علمه البيان وحذره من آفات اللسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تفتح لقائلها أبواب الجنان وتغلق عنه أبواب النيران وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات والبرهان صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وعلى أهل البر والإيمان. أما بعد، أيها الإخوة في الله، قد اختص الله الإنسان بالإكرام وامتن عليه بنعمة البيان، فقال عز من قائل: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وفي سورة البلد يبين الله تعالى جملة من نعمه على بني آدم فيقول وهو أصدق القائلين: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فاللسان من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان، فإنه صغير الجرم لكنه كبير الجرم، وآفاته وأواقبه وخيمة جدا. فاتقوا الله وتحفظوا من ألسنتكم واحذروا من أواقب كلامكم. قد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإن الشيطان ينزغ بين المسلمين إذا وجد محلا لذلك، وهو إذا فقد اللسان حسنه وقدم على ما يشين أمرته سبحانه وتعالى. Kasarikirakan sallallahu alaihi wasallam masalah mi haramaden da kan kere ni famiyali haramaden de be kuma nyonfe ko kuma be nyonfam ala o ke haramaden de fo don wa do yere haramaden yere koroke ko be kuma al haywanu natiq min be kuma o ya on kele ni wala kan ma baye ka anta an yoro ka fanyana kan yoro ja ka bo on nei atoro fanama amesere dikra sallallahu alaihi wasallam ka sherika fo masashite fona fragra ala klenye la ilaha illallah folila mim be ajenda ile afo bawiye mim be jahannama datugu afo bawonye ka sherika fo kira sallallahu alaihi wasallam alede mogomi na ayanen tanga ka nemine ka bo kuma jugo makateme beka alede mogomi na kun donen be ni dade chamanye dade ko madare wati be ate kuma fo ni ayayi nafa be kuma na yoro mina insha Allah subhanahu wa ta'ala. Mo ikram mangutu amma utu doye kaka kuma manca ambal mo ale ne ma bari ka harama deni nini nenye ne dakono sufen fitini ndo ka dogo ngari a joro ka bo koju wa ka ta dawali fo bi ala jon besra ne de yakata fembre jalenka wa ala jombe mo baba ka bo nende toronya ka bo fembre jalenka wati dola nenka gushilika ju kateme pamuru ka gushilika insha Allah subhanahu wa ta'ala. Nenka tieni ka ju kateme koroti kala ka tieni ka sabu nembe jamana dugu kabila abu blanyona ku cecien insha Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma na nem fleni fana ala ka nema bale do anye ita hali senge iba ala ko suma kenaye ala ko suma fitinu be baraji bawsoro ala ko suma fitinu bi gere alala alko subhanahu kali rek aman kali mayre isigli ma fo ituba kala mayre o nay fa de alaka nema bay fa anka insha Allah nema mi insha Allah ibe islamu chedla nay ipal mo chedla nay ibe hereke nay ale de fa insha Allah subhanahu wa ta'ala ni ibe mo gonya ban nyuma nay ka bo ka wujugo ma ni ay kuma na famindo paburu mindo bamru daflado insha Allah subhanahu wa ta'ala harama ne ki chogodo ala o de kama kodona ko annembe hakili kofe hakili de be tashi nem sura ko kuma mais mo mi de kodon ko nende ba hakili nye
nene be kuma ko fe man do koy ni mu ya do nere choro filla parce que akuma na kasura mambiri folo hakil babe miri de folo mina kuma mu fo na fa bala wal na fatala abe nyene ko abe chenike wat do la dadin kafsa kuma ay wat do la dare rebe na faminye kuma to kuma bakelen to nye sabo wat do la dare yere kuma hada manenga dade bete kite kalamay dade bete kima fendo me dade bete kite se ka mone boyera la ngari ni mo kera kuma keraye kuma chama kelaye ika erere be chaya ni ka erere chayara ika jurumu be chaya ni ka jurumu chayara ka tasma ko nana e mu ya sema ne insha Allah subhanahu wa ta'ala mo kana ke wati be ne ko ni na ya fo menta sarala na ya fo mega molewo na ya fo menike newa ay mo be la juma ye mo be toyi anen sara ya kama mo do ne wallahi aka juko tempa muru hari ni ka cien nako aya dare bi ibul kataka to tellement ne ka juko to bina mbalma o tesla meta machine o tala ka jonyo mata machine ne dimina ebe kala fo bomudi iba flifa mbefe la o te jonyo mata machine o te jonyo mata machine hada bane ka saki ire ne maîtriser surtout dimi wakati la ebe kuma do fo ebe dimi se ko fe ko sebe mais mo bibla la ima saka ne mi minge mbalma anga ne umne kira ko sallallahu alaihi wasallam ala ko am ko nana ko muhammadu ka fo ya mo limanera ay salalanye ay kuma nyuma fo kuma sawa ma fo ala baka baro nya ka bawma aye ka ka jurumu ya faye akotun ko muhammadu qul li badi ka fo nga jonyena ya qul li ahsanu ko kuma nyuma fo de ko kuma nyuma fo inna ash-shaytana yanzagu bainahum ko shaytana be ke do bunu nyonche ko cecien o usro juma fe ni masaki nemne ka kuma ju ko shaytana ba do rasul ala ni mo dimna do shaytana be na jori mo sa saka cene ko mo rasul ida kono ko cene kuma iba be ceno e o de kadai o dalin da wati o de kama alakra ko ni dimina e ka fa auzu billahi minash rajim wal me kisigi ki dade insha Allah subhanahu wa ta'ala ambal maw ne kira ko nene sallallahu alaihi wasallam ko man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ko ni mo gombe li manane alay ani jodonye ki ka nyuma fo wal me ki dade muna akoy mo gombe li manane alay ani jodonye saw mo gombe li manane jodonye o ba do ko ala ko ma yalfizu min qawlin ki ha manade kuma fe wada fo wada kono ko foka so meleko do be usigilendo kini no man fe o ba sebe ibe fe fo bu da kono ba bele sebe mimina sebe abna kar nya sawu de yewa mimina sebe abna kay siri juru de kada tasma kono nawa jonu ba do ngishito no o kuma na yani iba do nya de ka kuma donc mo mbe o do iba soro dadi ne bo kishi sabu kuma ka jugu wati be me dadi be mo kishi ka bo kuma juguma insha Allah subhanahu wa ta'ala kuma wori kama kila ina fanyana ni mo be limana ala jodonye iki dade ka do ka fo ka kuma fotaw insha Allah subhanahu wa ta'ala here fo wal me ki dade sabu kuma fotaw bitani ni ngala insha Allah subhanahu wa ta'ala ala kotin am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum yali ko kafirun ma miriwa ko ala tu ka gundunu ka bango mewa ko bala ko chokotere wa rusuluna ladayhim yaktubun ko ne ka cidon no yemele kawye ko bu ufei ubuka sebe ala ba donde ma hala manen katika gele me ko ba sebe ne katake shere ika so iye min fo ima min fo ibina mi yere fo ala ba do ma ala ti min naka ala ka doni ala be min ni ka kewalinde ye min ke kaba ala be no de ko mele kan no ba sebe ko ma no ba no fe wati belejalina wa inna alaykum alhafizin kiraman katibin kira kote ala ko ko nana ko mele ke boba no fe am fe go ba belejalin sebe am fe le fo parce que do ko fo kumate baray kaso kuma ye bara bela de bade insha Allah subhanahu wa ta'ala wodi kama muhasib bin jabal ala ka sallallahu alaihi wasallam ka dilli ala ka nyinga akwa kuma fanya na kuma ba akishi kira ka sallallahu alaihi wasallam ay kuma ta fanya na kuma labana ako ko yere sibe min bulo o islam ya ka fa ana ko wala ko ata ga tan kinne ako nimine muhasiko yali amtani ni ga fana ambe kuma mun fanda ko na fe banda ko nana kuma batara ko fa amtani ngo bele na wa laharawa kira ko insha Allah subhanahu ko ka kuma ka bako kuma ko yali lahara jodon mu be harma de fili tasma kono akono ka nabe shi akono tasma kono nana ni akan ne dala kuma te naam ne de be harma de soma ayra kala yake junumu bajujul bey asle be ne de la insha Allah subhanahu wa ta'ala o de kama anana ka bo kira sallallahu alaihi wasallam o be ka baka sidima
ko kuma fa nema ko in de do abasi dolla sila ba ka sokono abla wala sokono mo na soray abika nemne ka sama de be do kungola de be do kungola e be do fena manga minge o ya baka sidiki kuma te awma mo ka gi refese fese insha Allah subhanahu wa ta'ala kuma do be ba fli bamudo de bamudo ibe qabila chinaye ibe dugu chinaye ibe fiya ibe furu chinaye insha Allah subhanahu wa ta'ala ay de ka jereke ko jori sorla musoba walma cheba walma musoba cheba fawe musoba walma chere muso kuma sugo fo atiena kasura ba muso bugo bugo delike muso bido mais avec kuma fo dala do no mo ya me yeni fo obisegi yeni fo obisegi ne se ganda dala parce que kuma mi fora aka jugo goshili ka jugo fembe la jelenye kuma na nganci godo insha Allah subhanahu wa ta'ala nay amma insha Allah kira ko sallallahu alaihi wasallam hadisa salim wa bukhari kono ko mo be kuma do bi dakono ko kuma itafle kuma jugo itafle batara kuma kabi sabakata tasma ko nana samia biologla eti sa dum manana khamsa ina kharifan ibe kajji kuma kan kele do ya fi dala e bolo de kuma jugere abila soma kuma na angan cugo do insha Allah subhanahu wa ta'ala angan ne nustanga bi idillah subhanahu wa ta'ala wala kama kala ko sallallahu alaihi wasallam ko joni be garantine ko ba haklito fami ma wuro flan nyonche an fami ma ne flan a dawro flan nyonche ko garantine ne ala kala be adine garantai min be haraba de wuro flan nyonche o ya Allah uray ko tanga atido fena fo ala min dagaye min neye ko tanga ti fenga nay ala min dagaye ala ko mo men flan taga kale be adine garantie do bayirana ka fo ne joro babala insha Allah subhanahu wa ta'ala joro babala dina konnana joro babala harama dela joro babala sigila konnana anga hakito rabbi inna subhanahu wa ta'ala ngani nay fana ayim fo de sisa abisa ka mo chamange e bara mo chamange ala bato be kana e fencha mi kana inna subhanahu wa ta'ala ngari nenga ko jugu an sega sigalo kelen sigalo fla sigalo so sega ba mais amba chamando la la hakki jigi de rodron ani reka mbiri ula ani nanye dofo ani reka mbira tola bi inna subhanahu wa ta'ala afolay mu afolay insha Allah subhanahu wa ta'ala we flanga fa kuma mi flanga fa kuma sabu jinya kono jurumute minga joka teme flanga fa kuma ka kafir kuma insha Allah subhanahu wa ta'ala wal maga yere bonake dinena insha Allah subhanahu wa ta'ala o be kamni jugu bawla nembe minge bi inna subhanahu wa ta'ala ay ka juruba fana nembe minge mbal maw ka kuma dinena te famin do ka kuma ala ka dinena te famin do ala yo foka fara flanga fa ka wa anta qul Allah ma la ta'lamun ka fam fo dinena ete don baye ete kalambaye ni dina kunana e wasro mi ka bako ko insha Allah subhanahu wa ta'ala nan an kuma ra sojo choka no so libe ya no an anda bonna an ga generu jinga nang mana medicine an anda bonna ay ante docteur yi awin an ga so na ante docteur yi an docteur jinga la meni dina kuma damne na ay bere bi da dola bere bo so like min kala na min makala min dal fatiha do bere bi da do dina extra kuma dina furu ba fende wa ay furu ba fente dina e don bawo de tay o le kan kuma la sabo le be kuma dalwe inshallah anga hakito na bi idhnillah subhanahu wa ta'ala anga na nyon so situ solire kra ka bakawama ko ale ala kra be adne garanti boy mo be solitoy kasro tieba bolo inshallah subhanahu wa ta'ala kuma na kira sallallahu alaihi wasallam ayni fanyana anga nyuma fo mo nyana anga nyere mine kabo ko juguma anga nentanga harama den nembi do balaw jamana karabu kote hadisate al balaw muwakkalun bil mantiq balaw silenu nena ko chamambe wallahi mo chamambe ala ka nema boshi ka wala ka sabu ke dolla e podo fo adala ala ya jere aka da fulu bela jentara dobe ala balawdo sama ka sabu ke mi aka kuma kan o chamambe wallahi ala rebo chamanyi anga sida ko nana dobe ko do fa bolo kuma jugulete mais abtara trape ko fe wallahi doka kuma do ko ala ko ni ala ka wadale ma dro ala ka ta amerika ka ta shukelin si boîte la dro wale bo yawa ala ya wadama atara amerika atara si boîte la sara fatura awde layino inshallah subhanahu wa ta'ala awde layini inshallah subhanahu wa ta'ala dawka ko erbe e ko ni fuke sa tike fenye e wo fi demma e wo fi balmama iya danga nama ga fenye no de sabu ya danga de inshallah sabu danga ni o be kabli ko bela juguma bala surtout banga bawni yonche ani dewni yonche e de la kisa ke degri e ko ni is sente chefanchi e abana e da danga o e da danga inshallah o be kabni ko jugu bela bala inshallah subhanahu wa ta'ala kam mo were lebu fo kam mo lebu fo kasabeta iya fo anyana o ka doya o iya krofa ko fe o be kabni jiru bela bala an hakito la inshallah subhanahu wa ta'ala be kabni jiru bela bala abi ka barama bela ni tie be ka barama bela takadati la moma inshallah subhanahu wa ta'ala pasabu la rajulu abta be ka barama mondila an hakito la kidaro fena
femiti ka siraye inshallah subhanahu wa ta'ala o be haramaden nenga barajugula abika sawaye e ka sira foita la ati sira la mun be dawala wal ma fayni ngali rek sa minti ka siraye mi ka siraye ko pola folo e matlo la folo o ki be yere ka lebule ko dudla e ka ta mi mo le lebula e ka ta wala fe wala ta mo tanya yini ir tanya yini folo o kuma inshallah subhanahu wa ta'ala ambal mo ki dade inshallah wati jama e ka kisi bola ka here bola ni be kuma akasro kuma e kuma tashi kamiri ka ko dilani kelado ala ko ko nana la khaira fi kaseerin min najwahum ko harama do nga nyogonya chama anuka kuma chama ko na fatala ko illa man amara bi sadaqa fo minun takara kanyonya marani sadaqati boy aw ma'rufin wal man baraj man doy aw islahin bayna an-nas wal balma do techenendo luka nyogonya e mo ko balma nun cedla ku seko ola ko kuma ko nindi kuma la nyumanya insha Allah subhanahu wa ta'ala ay sharai wa tagaire mo cedla ni na kika ngalo en retige tellement slamo cedla ni albamo cedla ni kada alay galu man alay de mais atsale ada kika ngalote mo se bisa ka cedla jogomina insha Allah subhanahu wa ta'ala alaka ono ya ani abila jadi insha Allah subhanahu wa ta'ala nemneni kabo haramuma kabo ala kutama kabo kofo korfolima kabo ngalwa kabo mo gotta nima femintula kabo mo golla goshilima ni bebe ko nana alaka no bela jadi no yanye wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole, qui nous a donné la langue pour qu'on puisse s'exprimer entre nous, Inch'Allah. Ça c'est un grand miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala. Car d'autres créatures n'ont pas cette langue-là de communication où ils peuvent parler ensemble, ils peuvent se communiquer. Même s'ils se communiquent, mais ce n'est pas la manière dont nous parlons. Ça c'est spécial pour l'être humain, Inch'Allah. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a commencé à énumérer les bienfaits qu'il a fait pour l'être humain dans le Coran, Inch'Allah, il a pas dit, il a dit, ne lui avons-nous pas accordé des yeux, une langue et des lèvres? Donc Allah subhanahu wa ta'ala te parle de ça. Allah t'a accordé des lèvres. Allah t'a donné la langue là, mais il t'a donné des lèvres. Ces deux lèvres là sont des garde-corps de la langue. Pour que la langue ne parle pas, tant que ces deux lèvres là ne sont pas ouvertes, tant que ces deux lèvres là n'ont pas de l'autorisation. Car la langue, c'est en islam, c'est, comment on appelle ça, c'est un organe qui est petite par la taille, mais qui est grand par son effet, qui fait faire beaucoup de choses, qui peut faire beaucoup de dégâts, qui peut aussi amener beaucoup de bonheur pour la personne, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, cette langue là. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a parlé à Muaz ibn Jabal, en lui donnant le conseil: Muaz, tiens ta langue et observe ta langue, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, garde le silence. Muaz a dit: mais est-ce que nous serons responsables du jugement de tout ce que nous allons dire là? Il a dit: mais qu'est-ce qui amène les gens dans l'enfer si ce n'est pas les récoltes des calamités qu'ils ont fait avec leur langue, les péchés qu'ils ont fait avec leur langue? Car moi, tous les péchés que nous faisons, c'est avec la langue, c'est fait en islam, Inch'Allah. Donc la langue aussi peut être aussi un moyen aussi pour que la personne rentre dans le paradis, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est une langue, parler c'est facile. Tu évoques Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais les zikr, tu tisses les liens de parenté entre les gens, tu ordonnes les biens, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, tu parles la vérité, tu fais les beaux témoignages. Tout ça c'est la langue qui fait, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu lis le Coran, Inch'Allah, tu fais les zikr. Tout ça c'est la langue, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah t'a donné, c'est les miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cette langue là, comme nous avons dit, c'est un couteau à double tranchant, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, ça peut t'amener dans l'enfer. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, une personne peut rentrer dans l'enfer à cause des mots qui n'a même pas fait attention en disant ces mots-là, il n'a même pas fait attention, mais ça peut l'amener dans l'enfer 70 ans, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est un mot qui est très très dangereux, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah parlait, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, de ce qu'ils ont dit, les mensonges sur notre mère Aïcha. On a fait le mensonge pour dire qu'elle a fait l'adultère, c'était faux. Il a dit: vous pensez que c'est petit, chez Allah ça c'est grand. Oui, parce que accuser quelqu'un d'adultère, de fornication, c'est un grand péché, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les péchés de la langue que la langue récolte ou bien la langue dit, c'est beaucoup. Parmi ces péchés là, il y a les paroles de mécréance, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Parole de mécréance, ou bien se moquer de ton frère musulman, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien insulter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il ne faut pas insulter un musulman. Celui qui insulte un musulman, c'est comme celui-là qui a tué, Inch'Allah. L'insulte est interdite dans l'islam. Même si quelqu'un t'insulte, il ne faut pas encore lui répéter, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne faut pas aussi, Inch'Allah, faire la calomnie. Il ne faut pas aussi, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, faire la médisance. La médisance,
c'est de parler des défauts de ton frère, même si c'est la vérité, mais en son absence. Il est comme ça, il est mauvais, il ne va pas dans la mosquée, il ne prie pas, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Tu dis ça à quelqu'un d'autre. Même si tu peux dire ça en face de lui, mais en disant ça déjà en son absence, c'est la médisance. Et c'est un grand péché. C'est comme si tu as mangé sa chair, vraiment creux. Hein? C'est comme si tu as mangé le chair de ton frère musulman. C'est ça qu'Allah nous dit. Quand tu parles de quelqu'un à son absence, c'est comme si tu es en train de manger son chair. C'est en islam. Est-ce que vous aimez ça? Personne n'aime ça. Donc, Inch'Allah, maintenant, nous, dans nos lieux de causerie, dans nos paroles, qu'est-ce que nous disons? C'est seulement les défauts des autres. Et quelqu'un qui parle des défauts des autres oublie toujours son propre défaut. Mais quelqu'un qui parle pas des défauts des autres, Allah va lui donner la conscience, il va réfléchir à son propre défaut et il va, Inch'Allah, essayer faire des biens, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, nous devons savoir que les péchés de la langue, c'est beaucoup, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est beaucoup. Il y a parmi ça, la langue aussi, c'est maudire quelqu'un, c'est interdit dans l'islam, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est aussi, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, rapporter les paroles des gens entre les frères, entre l'homme et sa femme, entre les amis, entre les associés. Toi, tu rapportes leurs paroles pour mettre les problèmes entre eux. Même si c'est la vérité, celui-là, un rapporteur ne rentre jamais dans les paradis. Car il est en train de, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, mettre les problèmes entre les musulmans, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, Inch'Allah. Donc, quiconque fait ça ne rentre pas dans les paradis, Inch'Allah. C'est en islam, nous devons savoir que la langue là, c'est miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce que la langue dit, c'est parmi nos œuvres. Et il y a des anges qui sont avec nous, qui écrit tout ce que nous disons, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Avant de parler, un sage réfléchit avant de parler. Il sait ce que je vais dire, il va dire, est-ce que ça sera pour lui ou ça sera contre lui. Mais quelqu'un qui est ignorant parle d'abord. Après, non, j'ai fait erreur. Ah non, je ne savais pas. Ah non. Vous voyez, parce que lui parle d'abord avant de réfléchir. Et ça, c'est pas bon, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Chef en islam, et nous devons parler moins. Réfléchir beaucoup, mais parler moins, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Celui qui parle moins, il a toujours une influence. Il est toujours aimé. Il est toujours respecté, Inch'Allah. Regardez même les chefs d'État qui parlent chaque jour. Les gens ne les considèrent pas. Mais ceux qui sont responsables qui ne parlent pas, regardez quand ils parlent, comment les gens prennent attention. Comme les personnes aussi, Inch'Allah, toi tu les vois, tu les respectes. Il se tait, il garde la silence. Mais le jour où tu vas voir parler, moi je ne pense pas qu'il est comme ça. Vous voyez, qu'est-ce qui lui a trahi? C'est sa langue qui lui a trahi, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est la langue, avec la langue on peut connaître une personne, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, bismillah, nous devons garder la silence, sauf si nous sommes obligés de parler, comme pour ordonner des biens. Parce que souvent aussi, en gardant la silence, nous sommes complices, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça c'est vrai, nous sommes complices du mal. Mais ça, j'en parle pas. Mais si c'est pas ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été parmi son comportement qu'il gardait beaucoup le silence. Il était toujours silencieux et il parlait moins. Et quand il parle peu et après il se tait. Parce que les meilleures paroles, c'est ce qui n'est pas beaucoup, mais ce que les gens ont compris. Inch'Allah. Parce que quand il parle beaucoup, après, à la fin, les gens ne vont pas se rappeler ce que tu as dit au début. Donc, Inch'Allah, donc nous devons, connaître que cette langue-là qu'Allah nous a donnée, c'est un miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous serons jugés et nous serons demandés à Allah subhanahu wa ta'ala ce que nous avons parlé. Même les mensonges, même, comment on appelle ça? Il y a des gens qui parlent, mais disent le mensonge en disant que je suis en train de m'amuser. Dans l'islam, il n'y a pas d'amusement dans les mensonges, Inch'Allah. Mujahid nous dit que même quand tu vas dire à ton enfant, je vais te payer un avion, je vais te payer la voiture, je vais te payer ça, les anges sont en train d'écrire que tu es en train de mentir, Inch'Allah, parce que tu es en train de dire des choses que tu ne vas pas faire, Inch'Allah. Donc nous devons faire attention, de tout ce que nous allons dire, et nous devons savoir que ça sera écrit et ça sera pour nous ou contre nous, qu'Allah nous le facilite, Inch'Allah. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاة يرحمكم الله وصلى الله على نبينا محمد.